रुचु न रुचु खावा पीता हाँ जानो न जानो पढ़ गीता जदि आमे भागवत पढ़ी नि जानबा हाँ हाँ मंदिर रे भागवत चलती हाय गो खरा मासरे गाँ गाँ रे भागवत बसा हाँ जाय हाँ से जागा रे आमे सुनी करी भी भागवत मुक्ति पाए पाए मागो आमे एडे बड़ भागवत पुराण को कवि माने मद संगते तुलना करे दुईटा भागवत हैला हाँ हाँ गुटे हैला भागवत हाय आ गुटे हैला श्रीमद भागवत हाँ हाँ तो जेंती भागवत ज्ञान रे शिक्षा कथा माने लिखा हैला मनीष केनता कर चलबार कथा हाय गो मनीष मनीषन को केनता कर व्यवहार करबार कथा हाँ हाँ तो सबु ज्ञान लिखा हैला भागवत गीता भागवत एडे बड़ पुराण को कवि माने मद गुटे काजे तुलना कले मद संगते तुलना कले भागवत हाँ श्रीमद भागवत बेली जे श्रीमद भागवत आमर भाषा रे पदे लिखा हैला मद पिए महाज्ञानी महाज्ञानी उंडली देवा जगह जाने शुक्र मद पीवार लोग किछि ने जाने हाँ देखो ए लोग काना আছে से लोग बिचारा जानला के मात्र उंडली देछि इटा होचे मद मद जिनिस होचे खराब किंतु एडे बड़ मद के ए मा एड़े बड़ भागवत के कांति लगे मद सहित तुलना कले बोल सत्य एडे बड़ भागवत पुराण को कवि माने मद संगे काजे तुलना कले से कथा ई कथा कहबो आगो श्री कृष्ण बोलते सुनगो माई भागवत कथा देवी बुझाई भाव अक्षर भक्ति जन्मला गुरु गुरु का ज्ञान उदय हला पौरु वैराग्य होइला जात तोर तत्व गुण हला सतग सुन आगो प्राण अमित देखो भागवत कुइज रहिछि 96 पृष्ठा सत प्राण अमित बिरिसर लेखे गीत चारि अक्षर भाव अक्षरे भक्ति जन्मी थिला भाव अक्षर भक्ति गोरे ज्ञान ज्ञान गोरे ब्रह्म हाँ तोरे तत्व भक्ति भाव ज्ञान तत्व ब्रह्म तत्व हाँ तो हमर बात तो हेटा काना जे मैं जानू नहीं ना हमर बात उल्टिया कहसन हिटू तो এটা क्या কথা পারো যে আমি বুঝু भी नहीं এটা তত্ত্ব বুঝি নি হইকি গো तो भक्ति ज्ञान ब्रह्म एवं तत्व मिसी करी भागवत है भागवत हैला तो हमें जदी अनेक कुडार पढ़मा बोले गो माई ए बाबू आज्ञा आज्ञा सुनो कर्ता पार्टी चुप पड़ा जदी चुप पर बोले तो ना ये सकाल पाएबा नेले यहाँ भी हमें बंद करबार लागि चेष्टा करमु ना सकाल भी पाउछे ना आ कॉल कॉल टिके दया कर नहीं यहाँ दे ब्रह्म ज्ञान कथा माने चलबा चियो 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 आ कॉल कॉल हो बोले बंद कर दम हैला माई गो हां आमे जदी अनेक पुराण पढ़मा बोले संगे संग बुझमा किंतु भागवत पढ़भाटा अलगा और तार तत्व बुझबार पड़से अलगा हां बिले भागवत पढ़ी साला पर मैं बुझी नहीं पारे हां हां इंग्लिश में लिखा है तार तत्व बुझबार पड़से सख केनता केनता तत्व केनता भाबरे केनता जीव मारिण मांस खाई जीव मारिण जीव खाई से जीव वैकुंठे बसई से जीव वैकुंठे बसई आहारे भल मंद नाही आहारे भल मंद नाही जे स्थाने देवंत मिलई माई गो जीव मारिण मांस खाई से जीव वैकुंठे बसई ताले भागवत भूल लेखला नाई गो भूल गो जीव मारिण मांस खाई से जीव वैकुंठे बसई जदी गुटे हत्या करी करी हम जिनिसटे खाइम जीवर मांस के आमे जदी वैकुंठ जिमा तो समस्त मारी मारी कर खाइ हेंता नहीं से गो माई भागवत तो लेखला बोले तो हेला अलगा जीव मारिण मांस खाई से जीव वैकुंठ बसई माने में जेन जीव के मारी कर नहीं खाय मा तो से जीवटा जीवा वैकुंठ भुवन के जीवा मोला लोक जीवा वैकुंठ आउ खायबा लोक जीवा नरक भुवन के जीवा ताले ठीक लिखा है नहीं खावा लोग तो हृष्ट पुष्ट नहीं नहीं से यहाँ तो सना हृष्ट पुष्ट हेबो मोला बेले तो तुम्हार हिसाब किताब करा जीवा न पुणी आहारे भलो मंद नाही जे स्थाने जमंत मिले भागवत पढ़ले कहबे जे हां भागवत तो कहबे जे जेन जगह रे जान मिली जे सेटा ख बोली कर कहउचन बोली ने हंताले भोके थह तमे नाही सखा सेतिर भागवत तो काना होएगो नींद के जाने लोटा बुटा
ভোগ কে জানে কষা পিঠা কষা পিঠা জিন লগে জিনটা মিলুছে সে লগে সেটা খাওয়া বলি করে প্রেম ভাগবত के जाने नहीं नहीं हेंता नहीं कहबा गो माई नींद लगला जे हे लोग नी उनली दिथिले আচ্ছা তার তত্ত্ব কানা মতে কহ। তার তত্ত্ব কানা জানিছো কানা আহারে ভাল মন্দটি নাই মানে ভাল ভাল জিনিস বাছি করে খ খারাপ জিনিসকে ছোবি নাই বলি अच्छा ভাগবত কয়। केनटा भल जिनिस और केनटा खराब जिनिस ফল জিনিস সেও অঙ্গুর কদলি ভাত ডালি তরকারি মিঠা যেটা আছে খাবার ভাল ভাল জিনিস মানে খারাপ জিনিস মদ মাংস সিগারেট বিড়ি গুটকা ভাঙ हमर ओडिया भाषा ने पदे लिखले हो হ मद मांस जुबा स्त्री ए ओटे जुआनंकर ओइरी ওইরি এটা তোমার পুরাণ সিনা লেখলা মানে মানকর পুরাণ वृद्ध लोक को जुबा स्त्री विष आउ कथा मान कहबी किस 80 वर्षिया बुढ़ा के 16 वर्षिया टुकिल संगे बियाह कर दे बुझा टुकिल हो बल बाके नहीं पारे जुआन के जुआन হয় যে बुढ़ा बेले ने मोर बड़ू गोटे अच्छे जेको 3500 टका भत्ता पेसी बेटा 3 दिन फुकी देसी बुढ़ा बेले 6टा चटिया पीबा जे उनली ने जीवन हुआ तार दिन थिला 6टा তো সেতি লাগি গো মাই ভাগবতর তত্ত্ব এটা বুঝবার পড়ছে ও বেলে এটা হলা ভাগবত ভাগবত জিনিস কি তুমি বাছি করে খাওয়া বলি করে ভাগবত হ্যাঁ, হ্যাঁ। এটা হলো ভাগবত ভাগবত আর যেন শ্রীমদ ভাগবত শ্রীমদ ভাগবতের কথা শুনবো এটা কানা বুঝ ভাগবত ভাষা পড়িলে খণ্ডিব দুঃখ দশা মূঢ় মনরে আহা মূঢ় মনরে প্রিয় প্রিয় ভাগবত নিশা মূঢ় মনরে মাইগো হ্যাঁ হ্যাঁ जनता गोटे मद गोटे निशा হুম सही परी श्रीमद भागवत गोटे निशा बोली करी कवि माने श्रीमद लगाले भागवत হ্যাঁ হ্যাঁ নিশার অর্থ बोले निशार अर्थ जदि जणे मधुआ जदि 2 दिन पी जाईची जदि आर दिने पीनी गले काना करबा मद निशाटा गोटे एंता जिनिस से मत आर ताहार के टानबा ধান চৌল সোনা রূপা গহনা করি করি भी से मौत के पी जीवा मद के पी जीवा से बोले श्रीमद भागवत भी ठीक से हां सही परी निशा पहले साक्षरता अभियान करी जेथिनु किनी हाँ। जे सेना बहिना गुटे पद लिखाइतला ठीक हा 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 हो हट चमट हो गुणिया करिछि मंतर ठो ठोई होई हासुची कांदुची सात को बोलुछि 17 सात के भी 17 बलवा निशा करी है मद नुहे भाई छोटिया निशा टाणी नै जीव सब पैसा हां जेने झुपड़ी कुरिया बने कर जेने मद नि बिकुथिबा हाँ 5 वर्ष तल के देखबु जे से बिल्डिंग घर बने दिथिबा हां और जेने बिल्डिंग वाला जदी मद नि पी बसबा 5 वर्ष देखबु जे हटा खोला ही जेतिबा झुपड़ी घर हे जीवा एंती साथे तो सही परी श्रीमद भागवत जदि तुम सब दिन सुनु छ हां दिने जदि नहीं सुनी गले गो माई सही मद परी टानबा हो बोले छना जयती और भागवत सुनती होय होय है निशा तो भागवत रे कहले जे भागवतर निशा पियो माने जंता पानी पीला हमर पेट भीतर रखु छु तो सही परी भागवत जेते होछ सब जदि पेट भीतर रखी पारलो से ए भव सागर मुक्ति हेबा बोली करी भगवान की निश्चिंत भाव रे चिन्हि पा तो यही भागवत के पिए पान करिथिले अच्छा के भागवत पान कर छाका पी गले काशी काशी छाका पीले नदिया ससी मूढ़ मनरे आहा मूढ़ मनरे छाके पीले दजुसी मूढ़ मनरे माई गो बाबू तो छाके पी गले काशी काशी कहले देवदेव महादेव दिने एही श्रीमद भागवत पान करिथिले श्रीमद भागवत के पान हाँ, करते हाँ। महादेव आउ केउ पापर मुक्ति पाइथिले जानिछ किन पापर मातृहरण दोष करिथिले होय है गो हत्या दोष करिथिले महादेव ब्रह्म हत्या दोष करिथिले महादेव हाँ हाँ तो सही भवसागर मुक्ति पाइथिले प्रभु हाँ आउ छाके पी गले काशी
ছাকে পি করে নদিয়া শশী ই নদিয়া শশী বলে কি নদিয়া শশী বলে গৌরাঙ্গ হুম নিতাই হুম নিমাই হুম চরণ এবং সার্থক্য হুম, হুম, হুম। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ମହାମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପି କରି ସେମାନେ ଭବସାଗର ତରି ଯାଇଥିଲେ ସେମାନେ କେ ପାପ କରିଥିଲେ ଯେ ମୁକ୍ତି ହେଲେ ସେମାନେ ପାପ ନେଇ କରିଥିଲେ ସଖା ହରି ନାମଙ୍କୁ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ ସେମାନେ ଆର୍ କେ ପିଲେ ଆଉ ଛାକେ ପିଇଲେ ନାରଦ ଋଷି ନାରଦ ଋଷି ବି ଇ ସେ ଇ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ହଁ ହଁ ମାନସ ପୁତ୍ର ଯେନ୍ଟା କି ବିଣା ଧରିଛନ୍ ଆର୍ କେନ୍ତା କରସନ୍ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ କରିଥିଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ହରେ ହରେ ଶ୍ରୀମନ୍ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ହରେ भजमन नारायण नारायण हरे हरे श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे तेरी महिमा सबसे न्यारी न्यारी हरे हरे श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे भजमन नारायण नारायण हरे हरे हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण 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 हरे हरे भजमन नारायण नारायण हरे हरे नारायण 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 ଏ ମା କନ୍ୟା সেই দেবর্ষি নারদ মধ্য তিনি নারায়ণ নারায়ণ নাদ কহি এই শ্রীমদ ভাগবতକୁ ପାଳନ କରି ସେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗ ମଧ୍ୟ ପାତାଳ ନଦୀକୁ ଭ୍ରମଣ କରି ପାରିଥିଲେ ତ ଧନ ଇଟା ହେଲା ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ ଆଉ ପ୍ରଥମେ ତମକୁ ଯେନ୍ଟା କହିଲେ ସେଟା ହେଲା ଭାଗବତ ଓହୋ ନଶା ବୋଲିକରି ସମସ୍ତେ ପିଇ ବସୁଛନ୍ ଗୋ ଯେ ମାଇ ଗो ହେରେ ଆମର କୁଲବଧୁ ଘରକେ ଆସିଲେନ ଯେ ମାଇ ଗो ମତ ଘର କେ ନିଏ ଗো ମାଇ ନାଇଁ ଗো ତମ ଘରକେ ଯାଅ ନାଇଁ 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 ତୁମ ଘରକେ বাবু দিয়া কে বসন দিয়া ও দিয়া কে বসন টাইট দিয়া মাই ঘর কে গোটে কথাতে পতরামু যেনটা কি মা মানଙ୍କର সংখ্যা টিকে ଅଧିକା আছে নারী শিক্ষা মা মানଙ୍କର সংখ্যা গো আচ্ছা কাই কথা পচরাব মাই গো ও রাধা মাই গো হ্যাঁ ধন গো কহ সিন্দুর জনম মোর ধন রে শোনা গো কহ সিন্দুর জনম কেউঠারু সিন্দুর হেলা জনম কাহাঠারু সিন্দুর হেলা জনম রাধা মাই গো এ মোর ধন রে এ কথা কহব হন এ মোর রানী গো মোর সোনা রে এ বত দেরা কিয়ে মানো মাই গো বাবু গো তুমি তো প্রকৃতির বিবাহিতা স্ত্রী গো ধন হ্যাঁ তো প্রকৃতির সিন্দুরটা যেন মথারে নেই লগেছ সিন্দুর কেনু জন্ম হেলা তার লাল বর্ণ কেনতা হেলা মা মাতা মানে বিবাহিতা নারী মানে কেতে জায়গায় সিন্দুর কে লগাবার কথা কেন সময়া কে লগাবার কথা কাঁতি লগাবার কথা কেতে জায়গায় লগাইলে কেন কেন পুণ্য ফল মিলছি আহা তাঙ্কর তো না মনে থিবা এই কথা বুঝে করে কহ গো মাই সেটা ভিডিও পঠাইছি ইয়া হামর কলা বদন কলা বদন কহি দেবি তাকু সিন্দুর জন্ম গো শোনো শোনো মোহন শোনো মথার সিন্দুর কহুছি শোনো গো কলা কেন কলা বদন
ହାତୀର ଚରୁତ ଜାତ ସବୁ ସିନ୍ଦୁର ବୋଲି ଶୁଣାତ। ସେ ତୁମର ଏକ୍ସିଆ କି କାଣା କଲା ପରେ ନନି କି ଟିକେ ରେଡି କର ରଖିଛ ନା ତ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ପବନ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ଜୀବ ପରମ କେହି ନଥିଲେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ରହମ ଡାକୁଛ ହେଲା ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ଆଦିମାତା ଜନ୍ମ ହେଲେ। ଆଦିମାତା ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଆଦିମାତା ରଜବତୀ ହେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ରଜ ଯେତେବେଳେ ବସୁଧାରେ ପଡିକରି ଶୁଖିଗଲା ତ ଆଦିମାତାଙ୍କର ରଜରୁ ହିଁ ସିନ୍ଦୁରଟା ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା। ଆଦିମାତାଙ୍କ ରଜ ଯେନ୍ତା ଲାଲ ବର୍ଣ୍ଣ ସେଥିପାଇଁ ସିନ୍ଦୁର ମଧ୍ୟ ଲାଲ ବର୍ଣ୍ଣ। ଆଗ ଆଦି ରଜରୁ ତ ଜାତ ସବୁ ସିନ୍ଦୁର ବୋଲି ଶୁଣାତ। ସବୁ ଅଲଙ୍କାର ତୁମେ ଜାଣ ଗୋ ମୋର କଲା ବଦନ କେ ତୁମେ ଫେରିଛ ତୁମ ସଦାନ ଗୋ ମୋର ମନ ସିନା ଆଦିମାତାଙ୍କ ରଜରୁ ଜନ୍ମ ହେଲାକୁ ପିଲା କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ମା ମାନେ ତ ସିନ୍ଦୁର କେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ କି ମା ମାନେ ବାଢୁନ ଖୁଟି ମାଚିସ୍ ଖାଡି ସବୁରେ ଇନା ଲଗାଇ ବାରୁଣ ଖୁଟି ମାଚିସ୍ ଖାଡି দিবি লগাছ এটা ভুল কথা। শাস্ত্ରରେ কবি প্রমাণ দিলি পাঁচটা আঙ্গুটি হচ্ছে পঞ্চ পাণ্ডব তো পঞ্চ পাণ্ডব ভিতরে শ্রেষ্ঠ সুন্দর হলে নকুল ই কনিষ্ঠ আঙ্গুরে সিন্দুর কে ধারণ করছেন। তো সিন্দুর কে ধারণ করবার আগর খুব নে कहले पांचटा नियम तुमको मुई बतै दउ। पांचटा नियम तो आमे जेते बेले सिंदूर धारण करसु पूर्व दिग के सिंदूर चाहि कर धारण करबाटा। 2 नंबर रे जेते बेले गाधी पाधी करे ऐसो सिंदूर धारण करसु ई बालटा जदी ओदा थिला समय रे सिंदूर के धारण करबाटा नै से। 3 नंबर रे सिंदूरटा काहा ठारू उधार आनी कर धारण करबाटा नै। 4 नंबर रे आजिकली मां माने इने मांग रे टिके मन दी दउछन अविवाहित नारी बोली कर कहउछन निजर स्वामी पई मांग रे जेते लंबा पर्यंत सिंदूर धारण करबे सेते स्वामी रो मंगल है। 5 नंबर रे सिंदूर जेते बेले हमें आईना देखि कर धारण करसु यदि पुरुष पिलाटे पजाडे थिला समय रे सिंदूर के धारण नै करे ई 5टा नियम पालन करबार କଥା। तो सिंदूर के 5टा जगहते विवाहित नारी माने किन जगह रे लगासन इटा पहला मांग रे जिनटा करसन सेटा कहसन पति 2 नंबर रे मथा रे जिनटा देसन सेटा कहसन सती 3 नंबर रे भगवान के पूजा अर्चना करि सरला परे गला रे लगासन सेटा कहसन भक्ति 4 नंबर रे वैज्येष्ठ ही सरला परे कर्ण मंत्र दीक्षा ने कर्ण मंत्र दीक्षा नि सरला परे चंदन एवं सिंदूर कर्ण रे टिके लगासन सेटा कहसन दीक्षा। 5 नंबर निजर स्वामी रो मंगल पई शंखा रे टिके दिगरी भगवान के कामना करसन जे ई शंखा सिंदूर मोर सब दिन बंची रहु प्रभु मोर स्वामी जिनाडे गले भी मंगलमय हो। ई 5टा जगहते सिंदूर धारण करसन। आज नया कुलबधू विवाह कर आसिछन तांकर सिंदूर धारण करिछन आज ठारु से नियम पालन करबार पड़बा बुझी परछ। आगो सोनी राधिका होइले मोहना माता नारते प्रभु कबाटकु माइले लाते भितिला गला खंजा सहिते सम भीतर उठराई पली बनी बुझ तुली नारायण नारायण जाई पलंक पर बसले नारायण
গপপুরু আরে মুই আইছে গো আম ঘরু 8:30 বাজে বাহার নিজে পুতা এ বাবু হ্যাঁ হ্যাঁ গোপপুর আসছ কা ঘর কে গো মোর মামু ঘর কাইছে মা তোমার মামু কে যে গো মোর মামু না কহলে চন্দ্রসেনা এ মানে বুড়া কে আছে তাল আর মোর মামু না কইবি বলে 17 অনা এ বাবু হ্যাঁ তোমার না কাই না মোর না গো হ্যাঁ মোর না কহলে কৃষ্ণচন্দ্র আর তোমার মা বাবার না মোর মা বাপা না নন্দ রাজা এবং যশোদা এ বহু ও সেই নন্দ রাজার পিলা আসছন কৃষ্ণচন্দ্র ঠিক তুমি পড়ালে কথাবার্তা হচ্ছেন কে তোমার ধর্মী আরে এ বহু নন্দ রাজার পিলা আসছন কৃষ্ণচন্দ্র হ্যাঁ হ্যাঁ কৃষ্ণ হয় গো সতে আসি হ্যাঁ হ্যাঁ এ পিলা কৃষ্ণ আসিছেন কৃষ্ণ আইছে কৃষ্ণ কৃষ্ণ আইছে কৃষ্ণ আসিছেন চুপ পারা কৃষ্ণ আইছন কেন না জায়গা বদলি করে দেলে বলো যদি কৃষ্ণ কৃষ্ণ তো স্বয়ং ভগবান হ্যাঁ নারায়ণଙ୍କର পরম ব্রহ্ম রূপ হেলে নারায়ণ হয় গো ভগবান কৃষ্ণ অবতার ধারণ বিহারি আজি কথাটি তোমাকে পচরা আমি যদি কৃষ্ণচন্দ্র কথাটে পতরাবো হ্যাঁ গো বিনা কম সে কম ভঞ্জা আইলে বলে ঘরকে টিকে নিও গো মাই টিকে কুলে টিকে ধর দহি লবণেশ্বর টিকে দিও গো মাই ଆଉ ତାପରେ ଚୁମା ଚୁମା ଗୋଟେ ଦିଅ ଆଉ ତାପରେ ଜାଣ ପଚାରଲେ କହିମୁ କାଣା କାଣା ଦହି ଲବଣ ମାଛୁ ଗୋଟେ ଦିଅ ଗো କାଣା আমার ননিকে তোমার ঘরকে পড়ে দিনি তোমার লড় নেই গলা মোর মাউসী ন মু ধরে হিচে ন গো তোমা টিকে মতো ধর ইমা চন্দন হ মখেই মখেই হরি হো বনে বজেছেন গো এবে বজাবাটা শিখলা না গো এবে ব্যান্ড পার্টি না বজেছি ই চন্দন হ মখেই মখেই হরি হো ই মোর চন্দন হ কাঠ মোর গলা ন সরি সরি গলা ন ঘষি ঘষি ভগবান কেবে আসবে বলি করে ସବୁদিন মুই চন্দন কাঠ ঘুরি ঘুরি করে ভগবান কে স্নান করে চন্দন বইলে বি নি হয় গো মাই তিন প্রকার চন্দন আছে কেন চন্দন ঘুরি ঘুরি হাটা মুকোচ কৃষ্ণ চন্দন আছে শ্বেত চন্দন আছে রক্ত চন্দন আছে হ্যাঁ ସବୁବେଳେ মুই মোর কৃষ্ণ তো কলা লোক বলি করে শ্বেত চন্দন ধলা চন্দন মখଉଛି যে কাহি গুরা হইছে গো মাই হয় গো পুরা খুটি লিকু অথর মখালে সে কাহি হেব খটলি কো পাট পিনাইলে সে কাউ হেব পুতলি পুরা খুটলি কি তুমি সে হেব চন্দন অতর সিম্পু লগালে কে অতর মখালে সে কাউ হইব মলি সাঙ্গ কুয়াকে হেব কুইলি হেতি লাগি শ্বেত চন্দন ভলে মখে দছে হ্যাঁ হেতি লাগি তো গীতা পদে আছে চন্দন মাখিলে গোরা হেই যাব কি তুলসী নাইলে বাসে কইতে দেখো ই মোর চন্দন কাঠ মোর গলান সরি এ মোর পুরা খটলি এ বাবু গো মাই কুঞ্জ বিহারী আজ দেনু সম্পার বয়সী ধারি মাই গো হি কহেলা যে কলা কানু মোর গল পাছিরি নাই পাসি বাবু কহেলা যে এ বাপ ধন মোর গল পাছিরি ই চন্দন মখেই মখেই হরি হো চন্দন মখেই মখেই হরি হো ই মো চন্দন কাঠ মোর গলা বদলিছে কুঞ্জ বিহারী ধারে কহেলা যে গলা কান জল পাখি কুঞ্জ বিহারী ভাগবত কথা মতে
হই কি রাধা মাই গো সুমনা हमर हिंदू धर्म रे सबुठारु बड़ पुराण हैला भागवत भागवत ओडिया भागवत रे जगन्नाथ दास कहले काय बोली गो रुचु न रुचु खाओ पिता जानो न जानो पढ़ गीता हमको जदी पिता शाक भल नहीं लागले भी सप्ताह के थरे खाओ बोले फिर भागवत कहला संडे संडे करला भजा भुजी टे के आबू देह नेले सुस्थ तोर थे। पेट देखुछु केनो ओलेई हला ना 2 बছর গলে তে ভই নাই খিরলেই হি जीवा भी थपी मार